गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस पानी आ गया। गाइस सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। Горят воспоминания. Pytanie kłamstwo mu ręce mełzą se panu. Czy za lam mełzą na sam. В 6 утра. Ty ten nazw. Paka ci manga się zapłynę. И все твои обещания пустота.